नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम अच्युतानंद महापुरुषंकर से पवित्र भविष्यत मालिका जहाँकि ठारगार चकड़ा मोड़ाण पुस्तक जानापी पाइबा 2025 मसीहा ठारू 2030 मसीहा पर्यंत ए कौन लिखा जाइए संपूर्ण रूप से भविष्यत को संपूर्ण रूप से अच्युतानंद महापुरुष तांकर लिपिबद्ध करछंती। तेबे आसंतु कौन लिखा जाइए महापुरुष कौन कहते से विषय संपूर्ण विवरणी पाइबा। तेबे आरंभ करने पूर्व आपण मानक एतिकी रिक्वेस्ट जदि आपण माने वीडियोटी देखुचंती तेबे निश्चिंत रूप से आरंभ शेष पर्यंत देखंतु कहीं किछि व्यक्ति अछंती जो माने कि देखुचंती किंतु अधूरा देखिकी कमेंट करछंती एइटा हमें बुझी पालुनु। तेणुक आपण मानक अनुरोध आपण माने प्रारंभ शेष पर्यंत निश्चिंत रूप से देखंतु। तेबे आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा। ओं महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटे जहच्युत तस्य पादे नमाम्यहं तस्य पादे नमाम्यहं श्री सद्गुरु अच्युत देवाय नमः। तो दर्शक बंधु प्रथमे आमे पद्यांशटी को पढ़िबा तापर व्याख्याकार माने जो व्याख्या करिसंती से विषय आमे जानिया पई पाइबा। तो कौन लिखा जाइए ओम श्रीहरि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विजयी 16 भाग लिखा जाइए 5 3 थर 11 थोई लिखाई कौन 5 3 13 11 थोई 5 4 ठूल करिब तही एटा 25 मसीहा विषय ये जो तत्वटी आपण बर्तमान कहवाक जाऊँगी एटा 25 मसीहा विषय लिखा जाइए 5 3 13 11 थोई 5 4 ठूल करिब तही पारिब जदि करी भिन्ना भिन्न पाई पारिबटी प्रभुंक चिन्ह। एक कथाटी लिखा जाइतिला कोथरे ना अच्युतानंद महापुरुषंकर अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक। तो आसंतु तार व्याख्याकार माने कौन लिखिचंती सद्गुरु अच्युत एही अंकरे भगवानंकर खोद भक्तंक द्वारा करैछंती अर्थात एही अंकरे भक्त माने भगवान को खोजी पाई जिबे 5 3 13 11 थोई माने 5टा 3 5 3 13 11 थोई आके जदि आम संयुक्त करवा तेल 32 अंक आसब। तेबे 5 4 ठूल करिब तही 5 4 ठूल करिब तही 5 × 4 किंबा 5टा 4 जदि आम ताकू मिसई दबा तेबे केते आसीबो 4टा देखंतु 4 संख्या को 5 थर आनिले 20 अंक आसिला। यही उभय अंक को मिसेଇବା द्वारा आसिला केते ना 32 गोटाए आइला 32 आउटा आइला 20 जदि आमे ताकू एटा 32 एटा आइला 20 जदि आमे ताकू मिसेई दबा तेबे आसीबो केते ना 52। सद्गुरु सूचना देई कहिसंती पारिबो जदि करनी भिन्ना भिन्न एबे जदि 52 अंक को आमे भिन्ना भिन्न करिबा ताहले वाम पार्श्व रे जो अछि 5 सेटा दक्षिण पार्श्व को आसीबो दक्षिण पार्श्व रे जो अछि 2 सेटा वाम पार्श्व को पळि आसीबो। तेबे 25 अंक आइला एही 25 अंक रे भक्त माने भगवानंकर संधान पाई परिबे अर्थात 2025 मसीह रे यार सिंबल अटे। व्याख्याकार माने कहउछंती पूर्व अध्याय रे मध्य ए विषय रे सूचना दिया जाइछि जदि आमे पूर्व अध्याय मध्य देखिबा एही पटामोडाणर तेले आमे निश्चिंत रूप से जानि परिबा। तो 2025 मसीह रे निश्चिंत रूप से प्रभुंकर किछि चिन्ह बा संकेत किछि मिलिबो ए कथा अच्युतानंद महापुरुष लिखिछंती। तापर लिखिछंती 20 अक्षरी कला प्रकाशिब अल्प दिन रे 25 अंक को अना ए कली जुगर भक्तंकु उद्धार नाम ब्रह्मरे भावना। पद्यांशटी को पढ़ी जिबा प्रथमे तापर कहउछंती कुहुड़ी घोटिब धरित्री कंपिब हेउथिब रड़ी घोर सीमांतरे पुणी युद्ध लागि जीव बहिब रकत धार घोर कली काल होइब प्रबल दया धर्म न रहिब घोर बन्या हेब चैत्र मासरे घर द्वार भासी जीव काल सर्प आसी मानव अंतरे अशांति सृष्टि करिब रात्र हाण कट लागि रहिथिब के काहाकू न छाड़िब मारु महरग राजकर आसी घरे घरे पशि जीव बारण बेଳରେ संबल नगरे कलकी उदय ध्रुव गोल चहल रे पृथ्वी कंपिब इ अटे सत्य वचन भक्तंक कषण मोचन होइब ए कथा सत्य प्रमाण 28 ठारू 29 जाए देवध्वजा ध्वजा पड़ीजीव म्लेच्छ निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव
ଚର୍ଚ୍ଚିକାଇ ତୁଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅମୋହ ଯୋଗେ ଗୋରେଖା ସୈନ୍ୟ କରିବେ ଆପ୍ୟାନ ଶୁଣିଥାଅ ବାବୁ ଏବେ ଶୁଣ ରାମ ତୁହ ସଙ୍ଗେ 12 ଶିଷ୍ୟ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ପଚାରି କହନ୍ତି ଯା ଜଗନ୍ନାଥା ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ସର୍ବପରେ ସାର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଏହି ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଗୀତରେ କହି ନେମାଳ ବଟକୁ ଧ୍ୟାଇ। ତେବେ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଖ୍ୟାଟି ମାନେ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବାଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଠାରଗାର ମାରିଛନ୍ତି 25 ଅଙ୍କରେ କଳା ପ୍ରକାଶିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମସିହାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ এই କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ କଳା ପ୍ରକାଶିବ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ସେ ଯେଉଁ କଳା ସିଏ ପ୍ରକାଶିବ, ସିଏ ନୁହଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ପ୍ରକାଶିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଳା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅବାଟରେ ଥିବେ ସେମାନେ କିଛି ଅବାଟୁଆ ମାନେ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଭଗବାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଭାବନା କରି ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ନୁହଁ, ଆମର ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅବାଟୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ନାମ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚିନ୍ତନ କରି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୂଚିତ କଥାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଭାବନା କରି ଭକ୍ତମାନେ କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ କଥା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମୀ ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଅବାଟରେ ସବୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ସବୁ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଧା ନାମ କିଏ ଭଜନ କରୁଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଘଟୁଥିବ, ଧରିତ୍ରୀ କମ୍ପୁଥିବ, ଘୋର ରଡ଼ି ହେଉଥିବ, ସୀମାନ୍ତରରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ରକ୍ତର ଧାର ବହୁଥିବ। ଏକଥା ତ ହେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ଘୋର କଳିକାଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବ, ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ରହୁନଥିବ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଘୋର ବନ୍ୟା ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଉଥିବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଘୋର ବନ୍ୟା ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଉଥିବ। ଏସବୁ କଳିର କରାଳତା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅପମାନନା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। କ'ଣ ଅପମାନ କରୁଛେ ଆମେ ନା ଗଛଲତା ସବୁ କାଟି ଦେଉଛେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆମେ କଳକାରଖାନା ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଠିଆ କରିଦେଉଛେ। ତାକୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁ ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତି ତାର କ'ଣ କରୁଛି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ତଳେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏସବୁ ଆସିବାଟା ଥୟ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଘୋର କଳି କାଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବ, ଦୟାଧର୍ମ କିଛି ରହୁନଥିବ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଘୋର ବନ୍ୟା ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଳସର୍ପ ଆସି ମାନବ ଅନ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ରାତ୍ରି ଦିନ ହାଣକାଟ ଲାଗି ରହିଥିବ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିବେ, ମାରୁ ମହରଗ ଓ ରାଜକର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମାରୁ ମହରଗ ଓ ରାଜକର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆସି ଘରେ ଘରେ ପଶି ଯାଉଥିବେ, ପ୍ରଶାସନ ହତବାଗ ହେଉଥିବ। ମାରୁ ମହରଗ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦୟ ହେଉଥିବେ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ବଚନ ଅଟେ। ଗୋଳ ଚହଳରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଥିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଚନ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷଣ ମୋଚନ ହେଉଥିବ, ଏହା ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଆପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
2025 जो कही आपण को कौन ना 2030 मसीहा पर्यंत तापर 28 मसीहा कथा देइछि 2028 मसीहा 2029 मसीहा मध्य आकाश रे देवध्वजा पड़िथिबो सेही समय म्लेच्छ निवारण पाई महाप्रभु दासरथी धरित्री रे निश्चय उदय हेउथिबे 2029 मसीहा माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार दिन महाप्रभु भक्त माननकु घरे घरे जाई दर्शन देवे एवं चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी बा श्रीराम नवमी दिन श्रीक्षेत्र पटुआर नहीं महाबाहु बाहरी जिबे भक्त माने सेथिरे थिबे गरुड़ सिंहा फुंकुथिबे पंचसखा और द्वादश गोपाल संकीर्तन करी करी चली ए विषय रे मु अच्युत ठार अंक विज्ञान रे ठारगार मारिछि आ मु आपनको बहुत थर वीडियो माध्यम रे भी मध्य देखैछि अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक ए कथा मध्य लिखा जाइछि पट्टामडाण भविष्यत मालिका रे देखंतु लिखा जाइछि कोन ना ए विषय रे मु अच्युत ठार अंक विज्ञान रे ठारगार मारिछि पाठ करिवे निश्चिंत रूप से मु आपनको सुनैछि से कथा तापरे माता चर्चिकाई पाखरे 1 लाख देवी अमोह जोगरे थिबे से माने दुष्ट गोरखा सैन्य मानकु भक्षण करिवे हे राम एवं तुम्भ सांगरे 12 जन शिष्य द्वादश गोपाल जो माने कि समस्ते एही आगत भविष्यत बाणी जानी थाओ पामर अच्युत जगन्नाथ को पचारि बुझुचंती जगन्नाथ जहा कहउचंती ताहा पामर अच्युत भविष्यवाणी ग्रंथरे ठारगार रे मारुछि यह चकड़ा मड़ाण ग्रंथ अटे राम सर्वपरे सार अटे भविष्यत पुराण रे श्रेष्ठ अटे एक कहते अच्युतानंद महापुरुष रामचंद्र दास जे कि पटशिष्य तापर कहते दिन अच्युत नेमाल पट को ध्यान करी गीतरे भणुची वंदे पुरुषोत्तम से कथा लिखा जाइछि आउ दुर्भिक्ष पड़िबा कथा जो आपण को कही 2025 रु 30 मसीहा विषय कौन हम से कथा भी यही पद्यांश आम यदि पढ़ा तार व्याख्या पढ़ा ताले संपूर्ण आपड़ जापर तेबे आसतु तार प्रथम पद्यांशटी पाठ करवा महापुरुषों भाषा स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष जे पड़बटी जान 65 टू 70 अंक जाए पुण मला मला डाक गोटी 7 थर हेब सेही बेले महानदी उछुली उठिब बाट जे अबाट हेब अबाट जे बाट बड़ देउल कबाट होइब आकट छनका पुरई बड़ पंडा हेब नाश छार अच्युत दास जे होइब प्रकाश 7 दिन मंदिर रे पड़िब कबाट कहे अच्युत भक्तंक नाम हेब ख्यात हरि नाम बिना आउ नाही प्रतिकार क्षमे श्री अच्युत कहे मोर बोल कर ठाकुर राजा दिव्य सिंह देवंकर 65 अंकटारू 30 अंक पर्यंत मसीहा हिसाब से 2025 रु 2030 मसीहा पर्यंत स्थान स्थान मानकर दुर्भिक्ष मान पड़ुथिबो 2025 मसीहा रु 2030 मसीहा पर्यंत अन्न मिलु नथिबो वर्तमान आगे आपण माने देखि पारुथिबे वर्तमान सुधा कौन धान बिल रे पानी सब सुखी जाइतिबा कथा किंतु गोटे आश्चर्य कथा होची धान बिल रे वर्तमान सुधा 8 लेखार पानी आपण भाबंतु से शस्य गुड़िक रहिबो ना क्षति हबो तापरे कौन अन्न जल मिलु नथिबो अन्न मिलु नथिबो लोके खाइबाकू न पाई गछ लतार पत्रमान खाई जाउथिबे एवं अनेक लोक बाड़ी बेमारी रे मरुथिबे मला मला डाक 0 रु 7 थर हेबो से समय महानदी उछुली पड़िबो बाट अबाट होइथिबो अबाट बाट हेउथिबो बड़ देउल कबाट आकट होइजिबो श्रीमंदिर रे हाणकाट हेउथिबो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मंदिर रे ताला पड़िजिबो ए समयटा आसुची हुए तो तापरे छनका पुरई बड़पंडा नाश होइजिबो सेही समय रे छार अच्युत दास प्रकाश पाइजिबो एवं ओ प्रभुंकर नाम ख्यात होइजिबो हे भक्त हरिनाम बिना आउ अन्य प्रतिकार नाही अच्युत दास क्षमा मागुची नाम घोष कहते कौन ना प्रभुंकर नाम को केवल स्मरण कर रे बाई मन मो बोल कर केवल महापुरुष हुंतु अच्युतानंद महापुरुष हुंतु शिशु अनंत दास हुंतु जगन्नाथ दास हुंतु किंबा आमर बलराम दास हुंतु समस्ते जशवंत हुंतु समस्ते महापुरुष कहते पंचसखा समेत आमर अरक्षित दास हुंतु हाड़ी दास हुंतु समस्ते कहते कौन ना प्रभुंकर नाम ही सारतत्व यदि प्रभुंकर नाम अच्छी ताले सबकिछि अच्छी आ जोटी प्रभुंकर नाम नाई तुम जेते सुना पिंधि थाओ जेते तुमर ख्याति थाउ ता सब नथिलार समान तेणु आपण मानक अनुरोध निहाती रूप से प्रभुंकर नाम को आपण स्मरण करंतु जदि अबाटरे अछंती निश्चिंत रूप से बाट को पळै आसंतु काहेकि ना वर्तमान होची घड़ी संधि मुहूर्त आ समस्तंकर मध्य परीक्षा हेबो
ଭକ୍ତଙ୍କର ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଣାକ୍ଷର କ'ଣ, ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, କିଛି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତିକା ନାମକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନାମୀ ହେଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭବବାଧା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତି କେତେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଲିକାଳ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା, ସୁମିରି ସୁମିରି ଭବ ଉତ୍ତର ହି ପାରା, ସୁମିରି ପବନ ସୁତ ପାବନ ନାମୁ ଅପନେ ବଶ କରି ରାଖେ ରାମୁ। ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ସେମିତିକା ଭକ୍ତି କରିବେ, ସେମିତିକା ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳ୍କିରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।